क्या बाबा भाई मु आसिक पहुँचनी ड्यूटी बाबा भाई देखा कौन कर कौन कर भाई कौन रोसे कर देखिए देखिए हाँ पूरा मटर आलू तरकारी होमर ये भात भी बापू ने तरकारी बापू ने तरकारी डालमा पूरा बाड़िया डालमा ड्यूटी आसला आसला बर्तमान आमर जेना कपड़ा सफा कलानी घर तो थे हे तो माँ सफा कर दे था कहीं तो विदेश कहीं आसलु कौन पाइनी कौन कर ये जो कष्टा भल लगुच ना ये दृश्य मो आखिर जाऊनी बे आखिर लुह पड़ जाऊँ मोर मोर दिखट कौन अच्छी सफा करदेबू ना आमर काम सरीगला गाधुआ पाध सरीगला बर्तमान जेना हित बर्तमान खाଇବା बढ़ाबड़ी कला आम खाइबू रवि बाड़ी रखी ना रवि तार ड्यूटी जाइए आस तार खाइब आम खाई राति रुटी कर खाई बर्तमान शोमु आई उठी बर्तमान आमर खाया सुकुड़ा बाड़ेला एवं आम खाइबू खाई कौन कम किसी ना खाइबू शोबू पुणी 5टा पर उठला देखा आगू कौन हो बर्तमान शोक उठिले आज भी आमर आज सोमवार आज हाट अच्छी कहीं मार्केट जो रेट अच्छी से बाबा रेट आनी खाई हेनी तो आम हाट को जीमु हाट टे सस्ता मिलूँ जेना तार शोची बर्तमान डाकी दिए उठला सांग आम हाट को जीमु जेना उठो जो हाट को जा 5:30 आने पुणी आने परिवा आने रोषे करवा हाट भी बहुत भिड़ हो तू अपन रेडी है क्या चल जल्दी चल 5:30 आने पुणी आईने पुणी रोषे करा रात ड्यूटी अच्छी मोर तोर सीना छुट्टी अच्छी आज मोर ड्यूटी अच्छी फाइनाली आम मार्केट जो परी बाहरी गलु बाबा भाई तार ये गाड़ी काढ़ुची गाड़ी काढ़ला मार्केट ये 10 मिनट के लगे आम गाड़ी गला मार्केट आम देखू कौन कौन परिया कौन रेट ना कौन कौन फाइनाली आम मार्केट जीव बोली बाहरी गलु गाड़ी जाऊँ गलापर आपण देखिए चलते देखा आमर त्रिपुरा सोमवार मार्केट केमिका चलो पूरा मार्केट आसी पहुँच भाई आपकी गाड़ी पार्किंग करते हाँ यपटा आगे बुली आस यपटा कौन कौन अच्छे बुली आसा जो एपटी जी ये बैगण भल 10 टका देखिए 10 टकर केते बैगण देखते आमर ये 10 टकर एति बैगण नहीं जा ठीक है कौन नौ कौन नाड़ीटा के ये नाड़ी गुड़ा भी 10 नाड़ी आठ बैगण निला बर्तमान मार्केट में चलचु परिया आमर ये सब कोड़ा 10 टका नाखा जहाँ नब कोड़ा 10 टका 20 टका ये अच्छी बायण नाड़ी नहीं आगू देखा मार्केट एत भिड़ आमर ए बैगण नौचु कला बैगण नबू ना कौन ये एटा कौन एटा की परिया हमर ओडिया रे कौन कहंदे एटा कोन की परिया कि एटा कोन कहंदे यदि आपण मन जानछन कमेंट करिवो यदि की जानि के हे जानि छ कोइ परिया परिया ना कोन एटा केवल साउथ रे बोलुची हां देखै चलो बाबा आउ कोन बाछिलानी
ଆମର ସିମ ପିଛା 40 କ'ଣ ବଡ଼ା କଳା ବାଇଗଣ ସିମ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ନିଆହେଲାଣି। ବାବା ଭାଇ ତାର ବାଛୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଏଠି ଝୁଲା ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ମାର୍କେଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯିବୁ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଆମର ମାର୍କେଟ ସରିଗଲା। ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ଗଲେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଆମର ରୋଷେଇ କରି କରି ଆଉ। କାର୍ଡ଼ ମାଇଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ବସିକି ଯିବା ଆଉ। ମାର୍କେଟିଂ ସରିଗଲା, ଝୁଲା ରହିଲା, ମୁଁ ବସିନି, ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଆମେ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ଆମ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିବା ଆମର ହାଟରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ଆସିଛି, ବାବା ଭାଇ କାଢ଼ିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ବାବା ଭାଇ? ଆଜି ଏତେ ସାରା ପରିବା, କ'ଣ ହାଲଚାଲ? ଆମର ରବିର ଫେଭରେଟ, ତାକୁ ଭାଜି ଦେବ ନାଉ ହେଲା ମୂଳା ମୁରୁଇ ଖାଇ। ଏଇ ପରିବାଟା କଣ? ଏଇଟା କିଏ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ କର। ଏଇ ପରିବାଟା ନାଁ କଣ? ଆମର ଏଟା କୁହନ୍ତି, ଏଠି ମାଉ ମାଉ କୁହନ୍ତି। ଏଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ କୁହନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଟା କଣ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା ତାମିଲନାଡୁ ତିରୁପୁର ଏଟା ମାଉ। ଏଟା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଡେ ବେଶୀ ମିଳେ ଆଉ ପରିବାଟା। ଏଟା କାକୁଡି ଆଣିଛୁ, ଟିକେ ସାଲାଡ କରିମୁ, ଗାଜର ଏଇସବୁ ପରିବା ଆସିଛି ଆଉ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା କଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଜେନା ତାର ପରିବା କାଟିଲାଣି, କ'ଣ ନାଉ କାଟିଲାଣି। ନାଉଟାକୁ ଆମର କ'ଣ ନାଉଟାକୁ କ'ଣ ମେଞ୍ଚି ମେଞ୍ଚି କରିବୁ ନା? ନାଉଟାକୁ ଆଜି ମେଞ୍ଚି ମେଞ୍ଚି କରାଯିବ। ଏଟାକୁ ଭାଜିଦେବା ଆଉ। ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରାଯିବ ପୁରା ତେଲର, ବାସ୍ ପୁରା ବଙ୍ଗାଳୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଜି ହବ। ବାଇଗଣକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ପୁରା ମିକ୍ସ କରି ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁ ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଛାଡ଼ିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ। ଖାଲି ସକାଳୁ ଗଲାବେଳକୁ କମ୍ପାନୀ ଗଲାବେଳକୁ ତା ନେଇକି ଏଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଯିବ ବାଟର ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଲ ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେଟା ହେଇଯିବ ଆମର। ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଆମର ଏପଟରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼ା ବସିଗଲାଣି। ସେପଟରେ ଆମର ଲାଉ ସନ୍ତୁଳାଟା ରେଡ଼ି ହେବ। ଏଟା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, 7ଟା ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ 7:30 ସୁଦ୍ଧା 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, 2ଟା କଢ଼ା ବସେଇନୁ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଆମର ହେଇଗଲା।